mais inimigo ali. Au, uau. Mas tinha mais um aqui. Teve um. Um, dois, cadê o outro? Sumiu o outro. Hey, you hear about Wilson? Heard Marauders got in. Just between us? Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off and taken him. Wish we had some better rations. At least you got your health. Vou entregar pra ela. I've got some time. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. And there it is. The reason I don't like depending on a criminal. I kept a little contingency fee in case you decided to shake me down.
Ganhei mais 300 bits. Somebody deserving. Silas on account of him being out in the cold. Amelia seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Mudou minha reputação de uma facção. Condição 10%. Ah, por isso que ela tava causando tão pouco dano, só tem 10%. Vou ter que fazer algo a respeito. Personagem, cadê a reputação dela? Neutro. Secundário, primários espaciais. Passivo, positiva, 22%. Por enquanto eu tô todo positivo. Work your jaw on some Spacer's Chaw. Music to my ears. Esses caras pagam tão pouco. Porra, não ia vender não, ia destruir. O que eu faço com essa arma? Trocar, desmontar, consertar vai custar quanto? Peças de arma necessárias 25. Eu vou ver se eu acho outra. Oxe, só tem 20%. Ixi. Consertar 22. Peça de armadura necessária. Você não tem peça de armadura suficiente. Só tem 16. Pronto, tá consertada. Essa porra. It's not the best choice. Modificação para arma de longo alcance. Carregador altera o tipo de dano usado para. Altera o tipo de dano de arma para choque. Cabo fio. 6.000. Égua. Só que esse kit é o que? Eu só uso uma vez, acaba, é?
Eu acho que usa só uma vez e acaba. Spacer? Spacer? Vender lixo. Consertar tudo que está equipado. Consertar todos os itens equipados custa 616 bits. Alice conserta também. Vixe, esse negócio de consertar aqui vai encher o saco. Vai ser engenharia, bicho. Competente. Desmontar armas e armaduras passa a ter 20% de chance de ter uma modificação básica. Tá, porra. É, tá difícil. Eita, meu Deus, o que é que eu faço? Completar o resto das missões. Encontra um regulador de energia. Ah, falta terminar esses assuntos aqui do cemitério. Another day at the cannery. Ele tá ali fora. Deixa eu ver se é outro aqui. Como é que tá meu inventário? Tá quase 50% cheio. Something got you down? Nothing. Just don't want to talk. Hey there, Mary. Yes, what is... I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? Mechanical tomfoolery is well out of my purview. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering... The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite... So you'll consider it? I do appreciate you hearing me out. It's a handwritten journal. Vou procurar seu Thank livro, you. cara. If you retrieve it, you can all... Any prog... A religious... Oh. An ass? Who do you think... I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness. Yes. I must They who are not satisfied with...
The OSI teaches that the Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. Cientificismo pelos leigos. Bora achar esse teu livro aí daqui a pouco, padre. Tem que resolver o assunto aqui com esses devedores. Got my sights on you. Tá de olho em mim? Eu vou arrancar teu oi, peão. Sorry, I'll just be a minute. You had a minute. Next one. Yeah, some sort of free mission? He's off the threats, man. Acho que o cara tá ali dentro. Saltuna Cannery. Cadê esse cara? Aqui dentro não tem inimigo. Descobriu a máquina de venda. Cadê? Ai meu Deus, eu não posso roubar. Quer dizer, eu posso roubar, só não posso deixar ninguém me ver. Será que eu roubo? Roubo ou não roubo? Eu posso roubar, só não posso deixar ninguém me ver. Eu vou roubar e vou jogar a culpa nele. Esquerda cortada no pulso. %50 de peso. Pô, essa escopeta aqui é mais pesada. Cadê o cara, moço? O cara tava aqui. 21. Phyllis Granger. O cara tá ali em cima, peixe. Ah, aqui tem um regulador de energia.
desliguei essa? Bosta. Tem que desligar o transformador de energia. Shit. Vendedor. The grease monkey Argo? Seems we've got a guest. Really now, Parvaty, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice... Yes, so? Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor, Pat. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't... I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their... Fine. Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful.
I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you. Seminário de novo gerente da Cboc. Companheiro, você ganhou um companheiro. Beleza. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Você tem arma? We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Certo. Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Can we talk? Yes, we can. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but... Oh, he ain't a liar. He believes it. It's just, he doesn't always get where other folk... To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big spacer's choice. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Conversar com o vigário, tá bom. Thanks, ma'am. That's what my dad is. Yeah. That's on account of... She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few... Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of... It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Ganhei uma companheira. Parvaty. A Parvaty tem uma pistola e um martelo. O martelo dela é bom. Está sem armadura. Ponto de talento 30% vida base. Comportamento distância média. Arma mista. Modo agressivo, beleza. E o que é que ela influi em mim? Não influi muita merda não. Got it. Gotcha. Yep, be right over. Eu ainda tenho aqui uma missão para terminar. Cadê esse cara, pô? O cara tá aqui em cima. Tem que terminar essa missão secundária.
Ah, ele tá aqui. Vamos ver se tu não paga, bicho. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Ou tu paga ou tu morre. Foreman... Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate... Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased parties. Shame, though. Eugene was... Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. Just between the two of us. Not half as awful as the bill Eugene left. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. First of all, that's a horrible thing to say. When one of your workers commits a crime, in other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have... Well, excuse you. I'll have you know, Eugene... Só falta mais um pagar. Merda, tenho que sair daqui primeiro. Fuck. Ah, tá vindo a galera aqui. Sai do meio, peão. Opa. Peter Ray. É um Peter Ray. Vamos terminar de recolher a última taxa de enterro e terminar essa submissão para ver o que é que eu vou ganhar. Vamos, Parvaty. Get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind. Tem alguma coisa ali por trás. Eu estou com muita munição. Isso é bom. Eu já posso comprar uma habilidade já. Personagem. 10 pontos disponíveis. O que é que eu vou coisar aqui? Eu vou gastar em diálogo. Sobrou 7. Eu posso gastar em defesa. Arma aqui, caralho. Eu tenho que aumentar essas habilidades, bicho. É. Habilidades de diálogo de combate. Você desbloqueou uma habilidade de diálogo de combate. Ao atacar o tipo correto de alvo, ele fica automaticamente debilitado. Habilidade do companheiro. Você pode comandar seus companheiros para usarem as habilidades deles no inimigo que você está mirando. Habilidade de companheiro 1 para a esquerda. Habilidade de
Companheiro 2 para a direita, ok. Talentos, eu posso comprar um outro talento. Mais menos 25 de perda de durabilidade de arma e armadura. Isso aqui seria interessante. Isso aumenta 50% da capacidade de carga. Mais 50% de experiência para abate com isso aqui também seria interessante. Acho que eu vou comprar isso aqui, pô. Esse abate aqui. Ei, caralho. Caiu meu chroma aqui. Porra, vou ter que ajeitar. Eu acho que eu vou comprar isso aqui. Mais 50% de experiência por abate de companheiros. Merda. Insira o cartucho de identificação do capitão para iniciar o pouso remoto. Olha o cara lá. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. The war. That's right. That's what I've been saying. We gotta auto-mechanicals. When the swarm is of I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans, mostly. Some Spacer's chaw. Few bit cards. I'll reward you. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. Ganhei cartucho de bits. 75. They have sent a scout. Prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report.
Mechanical's got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Go on. Ok, ok. Então eu terminei aqui o assunto de cemitério. Retornar para Silas. You're fast. Hey, Miss Parvaty. Come for a visit? Lovely to see you about, Miss Parvaty. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her your... My dad's buried here. Silas watches over him when I get... Oh. Something I can do for... You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Oh, suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Entreguei o véio. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30... Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem's the paperwork. Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. Pronto, eu terminei essa quest. Agora eu vou fazer outra. Eu vou matar esse robô aqui. Quero fazer essa missão.
Onde será? Aqui dentro da cidade. Não, não, ele tá aqui fora. Já sei quem é. He ain't no threat. Bet I could fix him up smart. Searching for repair. I could probably fix that. I mean... 46. Vai nessa. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged. Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. I don't reckon Jeremy understands the concept of... Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the... Be more careful out there! Bom, essa missão terminou. Volte para Ludwig. Parece que dá pra abrir aqui. Easy. Kit técnico. Você adquire uma modificação de arma. Pistola de rajada. Cento e 122 de DPS. Ela é de energia. Ela usa munição de energia. Descobriu máquina de venda. Eu preciso de uma gazua.
essa metralhadora aqui. Desvio de bypass. Gazua, achei uma gazua. Metralhadora leve. Beleza. Carregar não, salvar. Peguei uma metralhadora leve. Aumenta as habilidades tecnológicas, modificação para a armadura. Eu acho que esse é um kit que o cara usa e acaba. Ah, eu tenho que usar na bancada. Eu não sei, eu acho que eu vou usar só a arma de fogo, né? Mantiquin examined. Porra, eu tenho que entregar pro cara. Vou ter que voltar, né, aqui. Filho da mãe, já disse que é aqui. Acho que tá.
cá que miserável fica. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its headcase? You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one. In the enemy cantina, lavatory, behind one of the toilets. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical... On the... Go on. Ó o bicho, tá doido. Eu não posso roubar na frente dele. Não posso pegar nada aqui. Usar bancada. Eu não quero instalar, eu quero ajuste. O que eu queria ajustar aqui, menino? 50 bits, dano 66, aqui é pra aumentar o dano. Eu não quero aumentar o dano. 96, aqui 76, suas peças de arma vai custar 8. Beleza, 79. Modificar. Kit de modificações não podem ser recuperadas após instalação, então eu não quero instalar. Só consertar mesmo. Eu não posso roubar com esse corno aqui. Onde é que ele instalou a porra da arma? Ele botou de trás de um banheiro. Pistola de rajada, colar. Eu acho que eu vou mudar a arma da Parvaty. Pronto, Parvaty, vou te dar uma arma boa aí.
Ele botou a arma especial dele aqui, de trás de um banheiro. Wonder if the plague's ever gonna come out. You're not a big drinker, are you? Part that said we ain't making our Pegar pacote lacrado. Peguei. Cadê o pacote lacrado? E agora? Volte para Ludwig de novo. Tem que voltar para esse fela da... Ai meu Deus, vamos ver que arma é essa. Tenho 323 munições de 12, 368 de rifle. Tenho um martelo. Opa. Olha lá o cara lá, ó. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical... You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old... There's a workbench right through. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. And... if you die horribly, I will pour out a can of zero-G to your memory. Isso aí, brother. Eu vou pegar o que é teu aqui. É só ele não ver o que eu estou pegando. Simples assim. Nice. Ele tá vindo, vamos ver o que ele vai dizer. Bring us honors. A modificação não pode ser removida. Foda é isso. Carregador zap. Altera o tipo de dano para a arma. Tipo de dano choque.
Tá aí, eu não queria. Mas eu vou ter que fazer isso. É foda. E meu inventário tá ficando pesado. Falou, cara. Eu tenho a opção, acho um modo lógico, tá? É.